الرحمن الرحيم يا أيها النبي وبيغمبر حسبك الله كابد تعالى الله ومن اتبعك وغچال را چتاب دار دستا من المؤمنين هذا مؤمناننا يا أيها النبي وبيغمبر حرض المؤمنين تسك مؤمنان على القتال بجنگ باندي يكن منكم 20 صابرون کچرت وستا سنا شل کسان کلکو یغلبو مغالبی گبا 200 بدبو سو باندیم وَيَكُمْ مِنْكُمْ 100 او کچرت وستا سنا سل کسانو یغلبو غالبی گبا الفن پزر باندی من الذین داغ کسانونا کفرو چی کفر کرده بیانام زکدی چی دی قومون یو قوم دی لا یفقهون نپویگیم الان حفف الله وس اسانتیارا وستا اللہ عنکم بتا سبانی وعلما پوی دی اللہ ان فیکم ضعفا چی یقینا بتاسو کی دی کمزورتیا فَيَّكُمْ مِنْكُمْ كَچَرْتَ وِسْتَا سُنَا 100 سَلْكَسَانْ صَابِرَةٌ كَلَكَ يَغْلِبُوا غَالِبِي گِبَا 200 پدوسو وَيَّكُمْ مِنْكُمْ 1000 او کچرت وِسْتَا سُنَا زَرْكَسَانو يَغْلِبُوا 2000 نغالبی گِبا پدو زربانی بِإِذْنِ اللَّهِ پوکم دا اللہ واللہ مع الصابرین اللہ دے سرد صبر کونکو ما كان لنبي ندي مناسب يو پیغمبر لرا ان يكون له اسرا دا چوی اغلر کدیان حتی تردی پوری یسخن فی الارض چوی نتوی کی بزمکا کی تریدونا غواری تاسو ارزت دنیا سامان د جوند دنیا والله يريد الاخرة الله غواری اخرت لرا والله عزیز حکیم اللہ دی غالب حکمت والا